السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. باب ويوانجين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Waki dari Al-Amasi. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya sedangkan lafaz tersebut miliknya. Telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi dari Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid dari Salman dia berkata, ditanyakan kepadanya, apakah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu hingga adab beristinja? Abdurrahman berkata, Salman menjawab, ya, sungguh dia telah melarang kami untuk menghadap kiblat saat buang air besar, buang air kecil, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan batu kurang dari 3 buah, atau beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna haddatsana Abdurrahman haddatsana Sufyan an al-A'mash wa Mansur an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid an Salman قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-Amasi dan Mansur dari Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid dari Salman dia berkata, kaum musyrikin berkata kepada kami, sungguh, aku melihat sahabat kalian, Rasulullah, mengajarkan kepada kalian hingga masalah adab beristinja. Maka dia berkata, ya, beliau melarang kami dari beristinja dengan tangan kanannya atau menghadap kiblat. Dan beliau juga melarang dari beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian beristinja kurang dari 3 batu.
Hadits riwayat Muslim. حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishak, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengusap saat bersuci dengan tulang atau kotoran hewan. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت زهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر لها. قال نعم. Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dia berkata, dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dan ini adalah lafaz miliknya. Dia berkata, aku berkata kepada Sufyan bin Uyainah, engkau mendengar Az-Zuhri menyebutkan dari Atha bin Yazid Al-Laitsi dari Abu Ayyub bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Saat buang air besar atau buang air kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Abu Ayyub berkata, saat mendatangi Syam, kami mendapati WC didirikan menghadap kiblat. Lalu kami berpaling darinya dan meminta ampun kepada Allah. Sufyan menjawab, ya. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Hasan bin Hirasi, telah menceritakan kepada kami Umar bin Abdul Wahab, telah menceritakan kepada kami Yazid, yaitu Ibnu Zurai, telah menceritakan kepada kami Rauh dari Suhail dari Al-Kaka,
Dari Abu Syali dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian duduk untuk memenuhi hajatnya, maka janganlah dia menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة والأبيت. المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari Yahya bin Said dari Muhammad bin Yahya dari pamannya Wasi bin Habban, dia berkata, aku melakukan sholat di masjid, sementara Abdullah bin Umar menyandarkan punggungnya ke kiblat. Ketika aku telah menyelesaikan syalatku, maka aku bergerak kepadanya dari sisiku. Abdullah lalu berkata, orang bilang, apabila kamu duduk untuk buang air besar, maka janganlah kamu menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Abdullah melanjutkan ucapannya, sungguh, aku pernah naik ke atas loteng rumah, lalu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas dua batu dengan menghadap ke Baitul Maqdis saat buang air besar. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisir al-Abdi, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari pamannya Wasi bin Habban dari Ibnu Umar, dia berkata, saya memanjat rumah saudariku Hafsyah, maka saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk untuk buang hajatnya dalam keadaan menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawabi.